la prédica del día de hoy, la fe que Dios no escucha. And I've titled the topic today, the preaching of today, the faith that God does not listen to. Una vez más, anótenlo en su libreta, la fe que Dios no escucha. Go ahead and write it down in your notebook, the faith that God does not listen to. Antes de hablarles de la fe que Dios no escucha, o para entender la fe que Dios no escucha, vamos a ver la que sí escucha. Before we start talking about the faith that God doesn't listen to, let's talk about the faith that He does listen to. Y descubrir cuál es el tipo de fe que está en mi interior, la fe de la que no es escuchada o la fe que sí es escuchada por Dios. And to be able to understand which faith is the one that resonates within me and my interior, the faith that God doesn't listen to or the faith that He does listen to. Empiezo diciéndoles que el tema de la fe es el tema principal de la palabra de Dios, de la Biblia. I want to talk to you and to let you know that the topic of faith is the topic that is most talked about in the Bible. Cuando el Señor Jesucristo veía a alguien que tenía el nivel de fe adecuado, el Señor Jesucristo se alegraba y exaltaba a esas personas que tenían ese nivel de fe. When Jesus Christ was here on earth, he would be full of joy to be able to see those who were full of a certain level of faith that was pleasing to Him. Pero así como le alegraban esos niveles de fe, también le entristecían los niveles de fe desnutridos, débiles o no aptos o adecuados para encontrar respuesta en nuestro Dios. And the same way that He was full of joy to see those who were full of faith, He was also saddened by those who had a malnourished faith or a weak faith that wasn't able to get the responses from God because of their faith. Como ejemplo les puedo poner la ocasión en que Jesucristo incluso lloró con sus amigas, las dos hermanas de Lázaro, cuando había muerto él. And I can place the example of when Jesus cried when Lazarus had passed away and He was crying with His sisters. Hermanos, Jesucristo no lloró porque había muerto su amigo. Brothers and sisters, Jesus didn't cry because his friend had died. Él tenía el poder de resucitarlo. He had the power to be able to resurrect La razón him. por la que él lloró es por ver tan poco nivel de fe en las hermanas de Lázaro. The reason why he cried was because he was able to see the lack of faith or the poor faith that his sisters had in him. Y Jesús lloró, dice la Biblia, que por cierto es el versículo más corto de todas las escrituras. And in the Bible, the shortest verse that we see, it says Jesus wept. Y Jesús lloró. And Jesus wept. Le entristecía ver una fe que no era apta para el nivel que se espera de cada uno de nosotros. And Jesus wept because it saddened him to see the lack of faith to be able to get to that level where he Fueron required. varias ocasiones que Jesucristo decía: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes, hombres de poca fe? And there was a moment where Jesus would say, until when will I be with you, you men of poor faith? Y por el contrario, personas que ni siquiera eran judías, cuando tenían ese nivel de fe, Jesucristo no solo se sorprendía, sino que además se alegraba y exaltaba a esas personas que mostraban ese nivel de fe. But on the contrary, Jesus went and exalted those who He noticed had a greater faith than those who were even Jewish. Eso es, por ejemplo, una mujer que ni siquiera era judía, que pertenecía a un pueblo que estaba en problemas con los judíos. And we see this case in a woman who wasn't even Jewish. She was part of the enemy state that had issues with the Jewish Y que people. vino la mujer y le pidió al maestro que por favor liberara a su hija que estaba siendo atormentada por demonios. And this woman came to Jesus and asked Him to liberate her daughter from demons. Y Jesucristo le dijo que no era adecuado darle el pan que él traía para los hijos, dárselo a los perros. And Jesus would say, no, it's not adequate or okay to give bread to the dogs that belong to His children. Sin embargo, esta mujer le insistió: maestro, por favor, ayúdame. And even though he said that, this woman insisted and said, teacher, help me. Y aunque fue comparada con un animal, And even though she was compared to an animal, ella le dijo: pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. and she told him in response to him, but even the dogs eat from the crumbs that are left away from Oh, others. mujer, grande es tu fe, le dijo, hágase contigo conforme a tu voluntad. And Jesus told him, oh woman of great faith, shall it be Hágase contigo conforme a tu voluntad. that your will be done according to your faith. Iglesia, el Señor Jesucristo se sorprendía de ver esos niveles de fe en personas que ni siquiera eran judíos. And God was surprised, or Jesus was surprised with that faith that were in others that others didn't even have. Y por otro lado vemos que continuamente contendía con sus propios discípulos porque no lograban tener el nivel de fe adecuado. And then you would see that Jesus had the same issue with His disciples because they didn't even have this level of faith that they Y had. esto no se trata de cuánta fe tenían, si mucha o poca. And this isn't
we're not talking about having a great amount of faith or little faith. Esto se trata de dos tipos de fe que existen y hoy la van a descubrir ustedes. We're talking about two different types of faith that today exist, and that's what we were going to ¿Cuál es discuss. el tipo de fe que hay en ustedes? What is the type of faith that is within you? ¿Cuál es la fe que Dios no escucha? What is the faith that God doesn't listen to? Vamos a ver una historia primero para ver cuál es la que Él sí escucha y analizar cuál de los dos tipos de fe es que está en nuestro interior. Let's go ahead and read a story to see and be able to analyze those two different types of faith, the one of which God listens to and He does not. Vamos al libro de Marcos capítulo número 10, lo anotan en sus libretas. Let's go to the book of Mark chapter 10. Go ahead and write it down in your notebook. Versículo número 46. Verse 46. Esta es una historia de un ciego que encontró en su camino a Jesucristo. This talks about a blind man that found Jesus on his path. Y quiero que pongan mucha atención para que vean cuáles son los detalles de esta persona que su fe sí fue escuchada. And I want you to please an example or to see and notice what was it about these qualities that this man had in his faith that had God's response to Queremos it. descubrir cuál es la fe que Jesús sí escucha. We want to discover what is the faith that Jesus does listen to. Después llegaron a Jericó y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cállate, muchos le gritaban. Pero él gritó aún más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo: díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego. Anímate, le dijeron. Vamos, él te llama. Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, preguntó Jesús. Mi rabí, dijo el hombre, quiero ver. Y Jesús le dijo: puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Iglesia, ¿cuál es la fe que Jesús sí escucha? Church, what is the faith that God does listen to? Vamos a analizar este capítulo porque es interesante. Let's go ahead and analyze this chapter because it's very interesting. En aquella ocasión había una gran multitud. In that occasion, there was a great multitude. Me imagino cada uno de ellos tenía sus propias necesidades. And I can imagine that each and every one of them had their own needs. Bartimeo no era el único que tenía la necesidad de una sanidad. Bartimaeus wasn't the only one that had the necessity of healing. En aquella época no había salas de emergencia como las tenemos hoy en día, hospitales, terapeutas, médicos y todo como lo conocemos hoy en día. You know, at that time, there weren't hospitals or emergency rooms or doctors or physicians that can help the way that we have that today. No había vacunas preventivas, a la gente les daba polio, había muchos paralíticos, no había mucha medicina preventiva, obviamente había muchas enfermedades. You know, they didn't have preventative vaccines. They had to deal with issues like polio, or there were people that were paralyzed, and they had to deal with it in a different way than we do today. Cuando Jesucristo iba pasando y había toda esa multitud, había un montón de necesidades. And you know, when Jesus would walk around, there was a multitude and there was a whole bunch of needs. Y entonces estaba Bartimeo con su necesidad. And so there was Bartimaeus with his necessity, his need. Pero lo que Bartimeo hizo fue empezar a gritarle a Jesús. Empezó a gritar en voz alta para llamar la atención. But what Bartimaeus did is that he started screaming and shouting and calling the name of God in a loud way. Y aunque la multitud le decía que se callara, este hombre seguía gritando. And even though the multitude rebuked him, this man continued to shout. Es más, levantó más la voz todavía. He even raised his voice even louder. Y Jesucristo se detuvo. And Jesus stopped. Tráiganme a ese hombre, dijo. And he said, bring that man to me. Y le hace una siguiente pregunta. And he asked him the following question. ¿Qué quieres que haga por ti? What do you want me to do for you? Y vamos a detenernos aquí en esta historia. And let's just stop right here in the story. Iglesia, en aquella multitud había un montón de necesidades. Church, in that multitude, there were great needs for everyone. Yo me imagino gente gritando por sus dolores. I can imagine people screaming for their pain. A ver, Bartimeo era ciego, pero llevaba años siendo ciego.
All right, for example, Bartimaeus was blind, but he had years being blind. Sus gritos no eran de dolor. His shouts weren't of pain. No le dolían los ojos. His eyes didn't hurt Pues era him ciego por muchos años. because he had been blind for many Me imagino years. ya hasta se había acostumbrado a vivir con esa condición. I can even imagine that he was probably accustomed to living with that condition. Sus gritos no estaban basados en lo que estaba sintiendo en ese momento debido a la enfermedad. His shouts weren't based on a necessity that was causing him pain at that moment. En cambio, me imagino que había gente entre la multitud que sí gritaba por quejarse del dolor que estaban padeciendo. But then I can imagine that there were people that in that multitude that were screaming from pain that they were experiencing at that Y con moment. esto quiero enseñarte el primer punto en el día de hoy. And with that, I want to show you the first point about today, or first topic. ¿Por qué el Señor Jesucristo no se detuvo ante el dolor de las demás personas? Why did Jesus not stop during the pain of other people? Pero ¿por qué sí se detuvo a escuchar a este hombre? But why did he stop to listen to this man? ¿Qué había de diferente? What was different about Y la him? diferencia es una bien importante. And the difference is really, really important. Anota el punto número 1 en tu I libreta. want you to write down this first point in your book. Dios no responde a nuestra necesidad. God does not respond to our need. Él responde a nuestra fe. He responds to our faith. Anótalo de esa manera. Write it down in that way. Dios no responde a nuestra He necesidad. doesn't respond to our need. Él responde a nuestra fe. He responds to our No es faith. la necesidad lo que mueve a Jesús. It's not the need that moves Es Jesus. nuestra fe la que hace que Él se mueva. It's our faith that makes him move. Y a veces nosotros pensamos que es al revés. And sometimes we think that it's the opposite. Le pedimos desde nuestra necesidad. We'll call and ask him from our Yo me imagino en needs. esa multitud personas con verdaderas dolencias en su cuerpo. I can imagine people in that multitude with actual great need and pain. Pero Jesús no se detuvo. But Jesus didn't stop. Había un montón de necesidades. There were so many Y needs. no se detuvo Jesús. But he didn't stop. Pero el hombre que manifestó su fe, But the man that manifested his faith, que no gritaba por dolor en el cuerpo, that he didn't cry from a pain that he was experiencing in his body, que no gritaba por necesidad que estaba pasando, that he wasn't shouting from a necessity that he had at that sino que moment, sus gritos eran basados en la fe. but that his shouts were experienced from faith. Ese hombre puede regresarme la vista. That man can bring my Ese sight hombre puede back. hacer que yo vuelva a ver. That man can make me see Y again. entonces Bartimeo le clama y le grita no desde su necesidad, And so then Bartimaeus shouts, and not from his le necessity. clama y le grita desde su He fe. calls out to him from his faith. Ese hombre lo va a hacer. That man is going to do Cuando lo it. llamaron y lo mandaron a callar, When they told him and rebuked him and told him to shut up, gritó más porque la fe de ese hombre decía que ese Jesucristo que iba pasando lo iba a sanar. he shouted even louder because he said that Jesus was going to be able to heal him. La fe de ese hombre fue más grande que su necesidad. The faith of this man was greater than his necessity. Por eso hoy quiero enseñarte a ti a clamar desde tu fe y no desde tu necesidad. And that's why I want to teach you today to go ahead and call and pray out from your faith and not from your need. Querida iglesia, soy una persona que me considero de bastante fe, una persona de bastante fe. Church, I would like to consider myself a man of great faith. Dentro de los 9 dones o regalos del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, Within the 9 gifts of the Holy Spirit, based upon our lives, entre esos dones está el don de hablar en diversos tipos de lenguas, la interpretación de lenguas, pero hay un don que se llama el don de la fe. there's different types of gifts to be able to talk in tongues and interpret tongues, but there's also a gift of great faith. Considero que soy una persona que tiene ese regalo de parte de Dios. Es un don, el don de la fe. Está en mí, lo he notado, lo he descubierto. I would like to consider that I had that faith, that gift of great faith, that it's within me and I discovered it. Soy una persona que cree aún por encima de las circunstancias. I'm a person that believes even over the circumstances. Soy una persona que aunque le digan no, cree que Dios lo puede hacer. That even though they tell me no, that I believe that God can do it. Soy una persona que aunque me rechacen, me cierren la puerta, creo que Dios tiene la capacidad de abrir esas puertas. I believe that I'm a man that even though they close the doors on me and they reject me, that God can open those doors that have been closed on Me me. considero una persona como Bartimeo. I like to consider myself like a person like Hasta Bartimaeus. cierto punto he pensado hasta dónde es mi necedad. I even thought to a point to where is my necessity? Porque aparentemente Bartimeo era un necio. Because Bartimaeus was foolish. Lo mandaron a callar. They rebuked Que him. te calles. Be quiet. Que no grites. Don't scream Pero el anymore. hombre gritaba más. But he even screamed louder. Sabía en su interior, la fe de él le decía que era su oportunidad y que Jesús haría algo por él. He knew within his interior that it was his opportunity and that Jesus would do something for him. Iglesia, cuando les quiero enseñar que Jesucristo no responde a nuestras necesidades, sino que Él se mueve conforme a nuestra fe, es porque la Biblia está marcada de todos esos ejemplos. Church, when I say that God doesn't move because of our needs, but based on our faith, it's because in the Bible there is that example of multiple characters.
En alguna ocasión, cuando estaba Moisés dirigiendo al pueblo para salir del reino de Faraón, At one moment in time where Moses was leading the people of Israel away from the Pharaoh, Faraón finalmente los dejó ir libres. the Pharaoh was able to go ahead and let them go and liberate them. Pero unas pocas horas después se arrepintió de haberlos dejado ir. But a couple hours later, he regretted his decision. Y entonces mandó a toda su caballería, todo su ejército, a que vayan a recuperar a los esclavos que acababa de dejar libres. So then he told his army to go after those slaves that he had just liberated. Vayan y tráiganlos. Go ahead and bring them and Y capture entonces va them. toda la caballería de Faraón detrás de ellos. So all of the Pharaoh's army is going before these people, against these Y people. llegó un punto en donde Moisés llegó ante la orilla del mar, no había más escapatoria y detrás de ellos venía todo el ejército de Faraón. And it gets to a point where Moses is at the side of the water and there's no other place and the army is behind them. En esa ocasión Moisés se tira de rodillas y empieza a clamar, And then Moses goes on his knees and he starts to shout out. pero empieza a clamar desde su necesidad. But then he starts to shout out from his need. Señor, ¿para qué nos trajiste para acá? Lord, why did you bring us over ¿Por qué here? tiene que ser de esta Why manera? does it have to be this Nos van way? a capturar y la gente se va a burlar de nosotros. Van a decir que quién es el Dios que nos sacó. They're going to capture us and then they're going to make fun of us and say, which is this God that liberated you? Y en ese momento Dios lo levanta And in that moment, God brings him up. y le dice, ¿por qué clamas a mí? And he says, why are you shouting out to me? Moisés estaba clamando desde su necesidad, no desde su fe. Moses was shouting out from his need and not from his faith. ¿Por qué clamas a mí? Why are you screaming out to me? Dile a los hijos de Israel que avancen. Tell the children of Israel to go and Y advance. tú levanta tu vara enfrente del mar y el mar se abrirá. And you raise your staff over the waters and the waters Y will part. entonces podrán caminar. And they'll be able to walk. Iglesia, el Señor fue muy claro con Moisés. Church, God was really clear with Moses. ¿Por qué clamas a mí? Why are you screaming out to me? En otras palabras, ¿por qué me hablas desde tu necesidad? In other words, why are you screaming out to me from your need? Activa tu fe. Activate your Le faith. extiende tu vara. Extend your El mar rod se va a abrir. and the waters Dile a will los hijos de part. Israel que marchen, que accionen, que activen. And tell the children of Israel to walk, to be activated, to walk. Y ese es el error que muchas personas cometen. And that's the error that a lot of people Piden y commit. claman a Dios desde su necesidad, pero tienen una pasividad. And they go ahead and they cry out to God from their need and they have such a great desperation. Esperan que sea Dios el que lo haga todo. And they expect God to do everything. Y le dijo Dios a Moisés, ¿por qué clamas a mí? And then go tell Moses, like God told Moses, what are you doing? Why are you screaming out Yo to no voy me? a marchar por ustedes. Diles a los hijos de Israel que sean ellos los que marchen. I'm not going to march for you. Tell the children of Israel to go and advance. Yo no voy a levantar la vara por ti. Tú tienes que levantar la vara enfrente del mar. I'm not going to lift your rod for you. You have to lift your rod. Entonces Dios le enseñó a Moisés a pasar de la fe que él no escucha And then God taught Moses to go from the faith that he doesn't listen to a la fe que él sí responde. to the faith that he does respond to. Entonces anota en el punto número 2, So go ahead and write down point number 2. porque esto es importantísimo. Because this is so Antes de important. que lo anotes, Before you write it te voy a down, llevar nuevamente a la historia de Bartimeo. I'm going to take you again to the story of Bartimaeus. Hubo un punto en donde Jesucristo lo manda a llamar. There's a point where where Jesus calls for Dígale a them to ese bring hombre que him. venga para acá. Tell that man to come over here. Y viene y está cara a cara con Jesús. And then he's face to face with Está en un Jesus. encuentro con Jesús. He's having an encounter with Lo que lo había Jesus. llevado a estar cara a cara con Jesús no fue su necesidad, And what had taken him to be face to face with Jesus wasn't his need, fue su fe. it was his Y hoy faith. tenía una oportunidad. And now he had an Una opportunity. oportunidad que valía oro. An opportunity that was worth gold. Le pregunta a Jesús, le dice, ¿qué quieres que haga por ti? And then Jesus asked him, what do you want me to do for you? A ver, era muy notorio que el hombre o tenía los ojos nublados o los tenía cerrados de plano. Obviously, it was notorious that this man either had clouded eyes or that they were closed. Pregunta, ¿Jesús no sabía lo que el hombre quería? I have a question for you. Did Jesus not know what this man wanted? ¿Jesús no sabía su necesidad? Did he not know his need? ¿Jesús no conocía lo que él necesitaba? Did he not know what he needed? Claro que lo sabía. Of course he knew. Entonces, ¿por qué le pregunta qué es lo que quiere de So él? then why did he ask him, what do you need? Por algo importante. Because of something really important, church. La fe tiene que existir en nuestro lenguaje. Faith has to exist in our language. Jesucristo quería llevar a este hombre a expresar su lenguaje. Jesus wanted to get this man to express his language. Apunta este número 2, iglesia, en tu libreta. Go ahead and write the second point down. Lo que no está en tu lenguaje no existe
y no existirá. What is not in your language does not exist and will not exist. Lo que no está en tu lenguaje no va a existir. What is not in your language will not exist. Ese es el nivel de fe que Dios quiere para nosotros. And that's the level of faith that God wants for us. Dios quiere que llamemos las cosas que no son como si fueran. God wants us to call the things that aren't as if they were. Dios dice la Biblia dice en varias ocasiones, diga el débil, fuerte soy. God says in multiple times, He said, tell the weak I am strong. Empieza a poner en tus palabras lo que quieres ver hecho realidad. Start putting in your words what you want to see become reality. Empieza a poner en tu lenguaje lo que quieras ver realizado. Start putting in your language what you want to see Jesús le hizo una realized. pregunta muy importante a Bartimeo. Jesus made an important question to Bartimaeus. ¿Qué quieres de mí? What do you want from me? ¿Qué hay en tu lenguaje? What is in your language? Y el hombre la tenía clara desde el principio. And he had it clear from the Él moment he pudo haber started. dicho, mira Jesús, bueno, no sé, quiero tantas cosas que no sé ni por cuál empezar. And this man, maybe he could have responded and said, you know what, Jesus, actually, there's so many things that I want to ask you, but I don't even know where to start. ¿Sabes, Jesús? Mira, he tenido dolor en las articulaciones, esta artritis me está matando. ¿Qué te parece si empezamos por la artritis? This man could have said, you know what, Jesus, I'm having issues and pain in my joints, and I'm having and dealing this issue of arthritis. And so why don't we start with arthritis? Y si hubiera dicho por la artritis o sáname la artritis, el Señor le hubiera hecho conforme a su lenguaje. And if he would have said arthritis, or he would have said, dealing with this issue of arthritis, Jesus would have healed him with that. Porque no puedes recibir nada que no está en tu lenguaje. Because you can't receive anything that is not in Por your eso quiero que lo language. notes en tu libreta. And that's why I want you to write it down No in your vas a notebook. recibir nada que esté en tu lenguaje, que no esté en tu lenguaje. You won't receive anything that's not in your language. Todo lo que estás recibiendo es lo que has pedido. Everything that you're receiving is what you've asked. Literalmente. Literally. Lo bueno y lo malo lo has pedido. Good or bad, you've asked for Todo it. lo que te ha pasado es porque tu boca lo ha expresado. All the things that have happened to you is Todo. because you've expressed it. Everything. Que tenías un hombre holgazán, flojo, es lo que te pasaste diciendo. That you have a lazy man, or that's what you started describing. No esperes que tu esposo sea una persona trabajadora y responsable, cuando tú lo que has estado proclamando es en tu lenguaje lo que hoy tienes. Don't expect your husband to have a great work ethic and to be responsible. Be responsible, because that wasn't in your language. Puede que tengas otro esposo, It could be that you have another husband, lo vas a convertir en igual que el que tenías. and you're going to make him exactly the way that the Mientras other no one cambies was. tu lenguaje, While you don't change your faith, no your va a cambiar language, nada. nothing will Vas a seguir change. teniendo más de lo mismo. You're going to have the same exact thing. Lo que no está en tu lenguaje no existe. What is not in your language will not exist. O si quieres ponle en tu libreta, solo lo que está en tu lenguaje es lo que vas a recibir. Or if you want, write it in your notebook. Only what you have in your language will Por eso que el exist. Señor Jesucristo respeta sus propias leyes. And that's why Jesus respects his own Y le laws. dice a Bartimeo, Bartimeo, ¿qué quieres de mí? And he asked him, Bartimaeus, what do you Déjame want escuchar from tu me? lenguaje. Let me hear your language. Pero Bartimeo la tenía clara. But Bartimaeus, he was clear. Señor, quiero ver. God, I want to see. Si hoy Dios te pregunta qué es lo que quieres que yo haga por ti, If God asks you today, what is it that you want me to do ¿cuál for sería tu you? respuesta? What would be your Ay, response? Señor, no sé, son tantas cosas que no sé. Lord, you know what? Actually, there's so many things that I don't even know. ¿Así responderías? Would that be the way you respond? ¿Responderías de esa manera? Would you respond in that way? Si así responderías, andas perdido sin GPS, ¿eh? If that's the way that you would have responded, then you're lost without a GPS. ¿Y qué si hoy Dios te dice qué es lo que quieres que haga por ti? And then God asked him, what do you want me to do for you today? ¿Qué le dirías? What would you tell him? Señor, déjame pensarlo. Bueno, piénsalo y me voy cuando puedas o cuando lo encuentres me dices. ¿Qué tal si te dice así el Señor? And what if God asks you, what do you want me to do for you today? And you say, God, I don't know. And then God says, you know what? When you find it, let me know and I'll come Este back. punto es importantísimo. This point is so Tienes que important. empezar a colocar en tu lenguaje lo que quieras que suceda. Esa es fe. You have to start placing in your language what you want, because that is faith. Hablamos por fe. We talk by faith. Vivimos por fe. We live by faith. 5 ocasiones en diferentes partes de la Biblia dice, mas el justo por su fe vivirá. 5 occasions this says in the Bible that the just will live by their faith. La Biblia dice que nosotros debemos de caminar por fe y no por vista. The Bible says that we shall walk by faith and not by sight. Lo que eso quiere decir es que no te dejes llevar por lo que ves, empieza a dejarte llevar por lo que declaras, por lo que expresas, por tu fe. What that means is that don't let yourself be led by the things that you see. Be led by your faith and not by the things that are Hay around you. personas que solo pasado hablan. There are people who only talk about No their es que a mí past. siempre me ha pasado esto, siempre me ha sucedido esto, siempre me pasa la mala suerte. There are people who say, this always happens to me. This is always common in my life. I'm always living this way. Y siempre les pasa así, no salen de ahí. And it always happens that Porque exact es lo way. que They está en don't su get out of there. lenguaje. Because that's their language. Son personas que viven en su pasado. They're people who live in their past. Hay personas que solo presente hablan.
They're only people who talk about their present y están en su día a día, and they live their day to day, inciertos en su futuro. uncertain about their Nosotros future. los hijos de Dios somos personas de fe But us children of God, we are y en people nuestro of faith. lenguaje habita la fe And in our language, y faith debemos de exists. llamar las cosas que no son como si ya fueran hechas. And we have to call the things that aren't as if they were. Debemos de poner en nuestro lenguaje el futuro. We need to put in our language the future. Tenemos que empezar a meter en nuestro lenguaje el futuro. We need to start putting in our language the El pasado future. ya quedó atrás. The past is already in the Empieza a hablar past. futuro. Start talking about Empieza a the hablar lo que future. vas a hacer el próximo año. Start talking about what you're going to do next year. Empieza a declarar lo que vas a hacer. Start declaring what you're going to do. ¿Cuál es el lenguaje de nosotros en mi casa? What is the language in my home? En una charla de vehículo cuando vamos todos hacia algún lugar, When we're driving in our car anywhere, de lo que dialogamos es futuro. one of the things that we talk about is about our Mi amor, future. cuando salgas de la universidad o cuando vayas a la universidad podrás tener un novio. Honey, when you get out of college or when you graduate, you'll be able to have your Cuando te boyfriend. gradúes podrás trabajar en lo que estudiaste para sentir la satisfacción de que valió la pena prepararte. When you graduate, you're going to be able to work at the career that you developed yourself into, and you'll feel that satisfaction of that everything was worth it. Cuando te cases y tengas tus hijos y vayan a la iglesia y adoren a Dios, sentirás plenitud. When you go to church and your children are worshiping, you'll feel that fulfillment. Cuando se vayan de vacaciones con tu esposo y con tus hijos, vas a sentir lo lindo que es la vida. When you go on vacation with your husband and your children, you'll be able to feel how wonderful life Eso es lo que is. hablamos. That's what we talk about. Hablamos futuro. We talk about future. ¿Qué crees que está preparándose mis hijos? What do you think my children are ¿Qué preparing crees que for? van a esperar ellos? What do you think they're ¿Qué going to crees que wait van a for? construir? What do you think they're going to construct? Lo que hablamos. What we talk about. Lo que está en tu lenguaje es lo que vas a recibir. What you have in your language is what's going to exist. Hoy te invito a analizar tu lenguaje. And today I welcome you and invite you to Pero analyze your entonces, language. vamos al siguiente punto rapidito. Let's go to the next point. ¿Cuál es la fe que Dios no escucha? What is the faith that God does not listen to? La fe que nosotros hablamos desde el alma. It's the faith that we talk about from our soul. Mira, nosotros somos seres humanos. Look, we're human beings, Tenemos right? cuerpo, alma y espíritu. We have body, soul, and Nos spirit. comunicamos por el alma. We talk from the soul. Expresamos emociones y sentimientos por el alma. We express our emotions and our feelings from our Yo soul. le digo a mi esposa que la amo And I tell my wife, I love y you. alimento su alma. And I nourish her soul. Ella me dice que soy muy especial y que me admira. And then she tells me that I'm very special and Y that she ella admires alimenta mi me. alma. And she nourishes Nos my soul. comunicamos por el alma. And we communicate by our soul. Pero en el alma hay no solamente sentimientos bonitos. But in our soul, there's not only positive, good feelings. En el alma hay sentimientos negativos. There are also negative feelings. En el alma encontramos la duda, el temor, la inseguridad. In our soul, we'll find fear, doubt, insecurity. Cuando nosotros estamos viviendo una dificultad, When we're living a difficulty, cuando tenemos una necesidad, when we have a necessity, la analizamos desde el alma. we analyze it from our soul. Y esa dificultad empezamos a analizarla desde nuestros sentimientos negativos. And that difficulty, we'll start analyzing it from our negative feelings. Pensamos lo peor, We'll think of the worst. esperamos lo peor, We'll expect the worst. empieza el temor y la duda. And then fear and doubt come. Y desde ahí las personas And from that moment, the people, claman a Dios. they start crying out to God. Esa fe That faith, ya va contaminada. it's contaminated. Está contaminada con sentimientos negativos. It's contaminated with negative Esa es la fe feelings. que Dios no responde. And that's the faith that God doesn't respond Esa to. fe que va contaminada con temor. That faith that's contaminated with Esa fe fear. que va contaminada con duda. That faith that's contaminated with Esa doubt. fe que va contaminada con inseguridad. That's contaminated with Esa es la insecurity. que Dios no puede responder. That's the one He can't respond to. Esa es la fe que yo llamo la fe almática. And that's the one that I call a faith from the soul. La fe que surge desde tu The alma. one that surges from your Por eso soul. nunca vas a encontrar respuesta a esa fe. Esa es la fe que Dios no escucha. And that's why you'll never see any responses because He doesn't listen to that type of Esa es faith. la fe que había en la multitud cuando Jesucristo pasaba por Jericó. And that's the type of faith that was in the multitude when the people were La walking gente in se quejaba Jericho. de sus dolencias. People were complaining about their La pain. gente gritaba por sus dolores. They were screaming from their pain. Pero tenían temores que se iban a morir. But they had fear that they were going to die. Tenían dudas, no sabían si Jesús les respondería o no les respondería. They had doubts. They didn't know if Jesus was going to respond or not. Jesús no se detuvo ante esas necesidades. And He didn't stop for those Porque needs. esa fe estaba contaminada de sentimientos y emociones. Because that faith was contaminated with feelings and emotions. Pero en cambio, Bartimeo, él llevó su fe al siguiente nivel. But in contrast, Bartimaeus took his faith to another level. Al nivel donde Dios sí responde. To the level that God does respond Pastor, to. ¿cuál es esa fe entonces? And so, Pastor, what is that level then? Es la fe que se ejerce desde el espíritu y no desde nuestra alma. It's
It's that faith that's exercised from our spirit and not from our soul. Somos cuerpo, alma y espíritu. We're body, soul, and spirit. Y el alma es para comunicarnos con los humanos. And the soul is to be able to communicate with El alma human es para beings. expresar nuestros sentimientos y emociones con el nivel de humano. It's to be able to express ourselves to the level of other human beings. Y a veces queremos expresar desde ahí nuestra fe para con Dios. And that's the way, the level that we want to be able to communicate Pero with Dios God. no nos dio el alma para comunicarnos con Él. But God did not give us the soul to be able to communicate with Dios nos Him. dio el alma para comunicarnos entre nosotros. He gave us our soul to be able to Y communicate with expresar one another. sentimientos y emociones entre nosotros. And to be able to express emotions and feelings with one Para another. clamar a Él y para comunicarnos con Él nos dio el Espíritu. But to be able to communicate with Him, He gave us the Y Spirit. cuando una persona clama a Él con una fe que nace en el Espíritu, And when someone calls out to Him from a faith that comes from their spirit, esa fe no puede ser contaminada por la duda o por el temor o por la inseguridad del nivel del alma, that faith cannot be contaminated with fear or doubt or anything that comes from the soul. sino que esa persona tiene la seguridad de que Dios le va a responder. But that person has the security that God will respond to him. Esa persona tiene la certeza de que Dios va a realizar lo que esa persona está declarando. And that person has the certainty that God will respond to what he is asking. Y la fe precisamente circula de un nivel a otro. Puede And- bajar o puede subir. And faith can work in a way where it goes from one level and it goes up or it comes back down. Del nivel del alma, que es el nivel básico que todo mundo tiene, From the level of the soul, which is what everyone has, the la fe basic del one, alma puede elevarse a la fe del espíritu. it can be elevated to the level of the spirit. Pero viceversa, personas que han tenido fe del espíritu clara, certera, sin duda, pero la bajan al alma. But vice versa, people can have a faith that is sure and fearless, and it can go down to the soul. Ejemplo bíblico. Biblical example. Cuando Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, sal, tú también puedes caminar aquí en el agua conmigo. When Jesus spoke to Peter and said, "Come, you can walk on the water with me." Pedro empezó con la fe del espíritu. Peter started with the faith of the spirit. Tenía la seguridad de que si Jesucristo le había dicho que podía caminar en el agua, lo creyó y empezó a caminar en el agua. And he had the certainty that if Jesus told him you can walk on the water, that he would be able to put a step Esa fe over no the water podía and ser walk. contaminada por la duda ni por el temor. And that faith could not be contaminated by fear or doubt. Sin embargo, cuando Pedro volteó a ver el agua y cuando empezó a ver la tempestad y las olas que se elevaban, But when in that moment when Peter started looking around his surroundings and the waves that started crashing over, empezó a analizar su circunstancia desde el alma. he started analyzing his circumstances from his soul. Bajó su fe al nivel del alma. And he brought his faith down to the level of Y the esa es soul. la fe que Dios no responde. And that's the faith that God does Dios not no respond sustenta to. esa fe. God does not ¿Qué sustain le that pasó a faith. Pedro And entonces? so what happened to Peter? Se empezó a hundir. He started sinking. Me dicen amén, iglesia. Can the church say amen? Apunta en el tercer punto en tu libreta. I want you to write Anota down this eso. third point. La verdadera fe se ejerce en el espíritu. True faith is exercised in the spirit. No está en el nivel del alma, It is not on the level of the soul, donde la contaminan nuestros sentimientos y emociones. where our feelings and our emotions Pastor, can eso suena muy contaminate it. bonito en la teoría, pero ¿cómo lo aplico a mi vida? Pastor, that sounds really nice in theory, but how can Te I voy a apply poner that? algunos ejemplos So rápido. I'm going to place an example Vamos a real hacer ejemplos quick. personales. Let's go ahead and put some De personal los examples. últimos retos que he tenido. In the last moments that I've Mira, had, mi vida está llena de retos y de desafíos. you know, my life is full of challenges. Yo te podría hablar de la fe en acción en cada cosa que he hecho. I can talk to you about faith in action in every situation that I've Te had. podría platicar cómo se logró comprar este edificio. I can talk to you about how we Te were able to podría buy decir this cómo se building, compró el terreno de ahí how we were enfrente. able to buy the land in the front. Te podría decir cómo estamos en una estación de radio en I medio can- de pandemia, sustentándola con esos precios altos. I can tell you how we're able to have a radio station that's being sustained by our finances in the middle of a pandemic. Te podría decir por qué esta iglesia no se derrumba, no se cae, no se va ni la pandemia, ni el diablo, ni las puertas del infierno tienen poder para destruir la iglesia. I can tell you why this church is still standing and it's not being destroyed even by the enemy or the doors of the enemy or anything that comes from Te him. podría decir cómo salir de un gran accidente mortal incluso. I can tell you how I came out of a deadly accident. Podría hablarte tantas cosas acerca de la And I fe. can talk to you about so many things about Pero te voy a faith. dar un ejemplo pequeño. But I'll give you one small El último example. reto que tuve. And the last challenge I had. Compré una casa cerca de aquí de Lilburn. I bought a house here near Lilburn. Me quería venir para acá, para el área cerca de la iglesia. And I wanted to come here closer to the church. Una casa con 2,000 pies cuadrados, pequeña.
a house with about 2,000 square muy feet. vieja, del año 80 parece. It's really old, probably from the Y 80s, estaba demasiado descuidada. and it wasn't taken care of. Sin embargo, yo la vi con fe. But I saw it with faith. Yo no la vi en las condiciones que ella estaba. I didn't see her in the conditions that she was. Empecé a poner en mi lenguaje esa casa, el futuro de esa casa. I started putting in my language the faith and the future of that house. Caminé alrededor de ella y dije, la veo de este tamaño, aquí veo un cuarto, aquí veo un baño, aquí veo la sala, la cocina la veo de esta manera. I started walking around and I looked around the house and I said, well, here's going to be the bathroom. I'm going to extend it this way. The living room's going to be here, the bedroom there. Y traje a mi esposa. And then I brought my wife. Véngase mi reina para acá. And I said, come here, my Mira, yo queen. veo todo esto. Look, I see all of this. ¿Qué ves tú? What do you see? Y ella empezó a decir, yo veo esto aquí, yo veo esto acá, y me empezó también a declarar el futuro de esa casa. And then she started saying, no, I see this here and I see that here. And then she started declaring the future of this home. Y lo que pones en tu lenguaje lo vas a ver hecho. And what you put in your language, Pero that's lo what que you're no going to está en see tu lenguaje realized. no va a existir. But what you don't put in your language, it won't exist. Entonces las personas a veces se quejan del dolor y me regreso a la multitud que estaba junto con Bartimeo. And so then some people complain about the pain, and I'm going to return to the story of Bartimaeus. Se enfocan en su dolor y ven su dolor, pero no ven su futuro sanado, siendo sanados por Jesús. Then they focus on their pain and on their situations, but they don't see that Jesus can heal them. No logran verlo y mucho menos logran expresarlo, ponerlo en palabras. They can't see it, and they can't even realize it can be done. Si tú le preguntas a alguna persona promedio, ¿y qué te gustaría recibir de parte de Dios para el próximo año? If you ask a person, what would you like God to do for you the next La year? gente no sabe. People won't know. Y si ni siquiera saben cómo va a existir en su lenguaje. And they don't even know how it's going to exist in their Y si no language. existe en su lenguaje, ¿cómo va a suceder? And if it doesn't exist in their language, then how is it going to happen? Es una fe que está en el nivel del alma. It's a faith that's in the Por level eso of the quiero soul. llevarte al nivel de la fe en el espíritu. And that's why I want to take you to the level of the faith in Una the fe spirit. certera, una fe segura. A faith that is sure and Una fe has donde el certain. lenguaje del futuro está en el lenguaje A de tu faith that boca. has a language of the future in their mouth. Y entonces regreso al punto de la casa. And so then I go to the point of the house Empecé a again. caminar alrededor. And I start walking Y around. dije, bueno, tiene 2,000 pies cuadrados. And I said, well, it has 2,000 square feet. Pero tengo dinero suficiente para invertir y que no se quede en el banco mi dinero. But I have enough money to be able to invest No me and not gusta leave que it in the los bank. banqueros trabajen el dinero y ellos sean los que ganen. I don't like the bank being able to work my Dije, si money me and be alcanza, the ¿por ones qué that no win. extiendo 1,600, 1,700 pies cuadrados? And I said, why don't I extend the house about 1,700 square Me feet again? senté, hice cálculos de lo que esto se iba a And llevar I started calculating how much it was going to cost y me. empecé a declarar el futuro de esa casa. And I started declaring the future of that Esa home. casa tendrá cerca de 3,900 pies cuadrados. And I started saying that house is going to have about 3,900 square Esa feet. casa tendrá 5 habitaciones It's going to have 5 y bedrooms. una más abajo porque mi esposa no quiere subir escaleras. And one that's downstairs because my wife doesn't want to go up the stairs. Quiero que esté cómoda aquí abajo. I want her to be able to be comfortable down Y here. entonces empezamos a hablar el futuro de esa casa. And so then we started talking about the future of this home. Pastor, parece muy fácil. And Pastor, you might say it looks really easy. Parece, pero empiezan las complications. It looks easy, but then that's when Empezamos a problems tirar una start. plancha de concreto. So then we put a concrete slab 1,700 pies cuadrados. De about concreto. 1,700 square feet. Concreto de 8 pulgadas, 6 pulgadas creo eran. A concrete slab about 8 feet or 8 inches. Y empiezan las complicaciones. And that's when problems start. Dejamos debajo de esa plancha nueva la fosa séptica. And then we started putting under the slab I don't know how to say that. Septic tank. Septic tank. Septic tank. Oh, Yeah, thank the you. septic Septic tank. That's a new one. Y llegó a la ciudad. Y nos cierra el trabajo. Llegó los trabajadores de la ciudad y nos cierraron el trabajo. And then the people from the city come and they shut down the project. Ustedes no tienen permisos para trabajar. You don't have permission to be able to work Tienen una here. multa muy elevada. You have a great Vaya a la fine. ciudad, saque los permisos correspondientes y pague la multa que tiene que pagar. Go to the city, pay the fine that you have, and take out the papers Y that you empezaron need. todas las complicaciones. And all the complications started happening. Y con las complicaciones siempre vienen los buitres. And with the complications always come the Y problems. cuando digo los buitres, nunca faltan las personas que te van a hablar negativamente, siempre. And when I say problems or I say people, I mean people who are always going to speak Ya negatively. ves, por hacer las cosas mal, eso te pasa, tienes que hacer esto, y empiezan los buitres, y empiezan, y empiezan, y empiezan. And then people start talking and say, you know, I told you this was going to happen. See what happens when you don't go take out the papers you needed? Sin embargo, puse otras frases en mi lenguaje. But
On the contrary, I put a different language in my mouth. Esto es para bien. This is for good. Esto me va a ayudar para el bien de la misma casa. This is going to help me for the good of Dios this está en house. esto con nosotros. God is in this. Dios no nos ha abandonado. God has not abandoned us. Pues si nos va a costar, que nos cueste. So if it's going to cost us Si anything, tengo que dar it'll la pay cara it. en la ciudad y pasar vergüenza por haber hecho lo que hice, lo hago. If I have to be ashamed in the courts, then I'll do Y it. asumí mi responsabilidad. And that's my Fui a la responsibility ciudad. because of the city. Lo siento mucho, mire, yo hice esto. I'm sorry, I did this, Y yo iba con toda la vergüenza del mundo. and I went to the courts ashamed. Dijo, Señor, tranquilo, no se preocupe, no es cosa del otro mundo, es muy normal. Le vamos a quitar la multa. Aquí está su permiso, haga esto y esto. Y me empezaron a guiar por todo el proceso. And they told me, sir, it's okay. This happens with a lot of people. It's nothing out of this world. They took away the fine, and they gave me the papers that I needed, and they started helping me with the process. ¿Qué pasa si en mi lenguaje hubiera puesto el lenguaje de buitres? What happened if I had put in my language the Ay, language si of eso me negative pasa people? por idiota, siempre soy un mal hecho, siempre me pasa lo malo, el diablo siempre tiene poder sobre mi vida, el diablo siempre me destruye. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiera exaltado al diablo? What would have happened if I would have started adapting that language and saying, this always happens to me because the enemy has ¿A power quién le over me? hubiera What dado would have el happened? derecho sobre el plan que estaba llevando a cabo? Who would have given the glory to that if I had to Al change my diablo language? mismo. To the devil. Pero en mi lenguaje yo puse algo importante. But in my language, I put something important. Esto es para bien. This is for good. Esto nos va a ayudar. This is going to help Dios us. está en el proceso. God is in the Vamos a process. salir adelante. We're going to be able to move Me dieron el forward. permiso por 6 meses. They gave me the permission for Me 6 dijeron, tienes months. solo 6 meses para terminar la They obra. told me, you have 6 months to finish this. Literalmente, faltaban 2 días para que se cumplieran los 6 meses. Literally, it was 2 days away from being 6 months since I got the Cuando llamé a papers. la última inspección de la casa And when I called the last inspection of the house, y vino el de la ciudad, and the inspector from the city me came, firmó el certificado de ocupación de la casa. he signed the certificate. Me dijo, te quedaban 2 días nada más, He said, you had 2 days left, pero lo lograste, y me lo entregó y me dijo, puedes mudarte ya. but you did it. You can move now. Porque hoy tengo todos los planos de la casa, todo con la ciudad. Esa casa agarró valor y ahora todo está en orden, todo está en regla. Y esa casa tomó un valor impresionante. But because I got that permission and I got the license signed by the city and I did all the renovations, that house grew in price. En mi lenguaje yo puse una frase. In my language, I put a phrase. No voy a dejar mi dinero guardado en el banco donde los banqueros van a trabajarlo y van a hacer dinero de mi dinero. I won't leave my money in the bank so that the bankers can go ahead and gain Mejor profit lo from voy a it. invertir yo para que ese dinero se me produzca para mí mismo también. I'm going to invest in this so that that money can be profit to me as well. Lo que existe en tu lenguaje va a ser realidad. What exists in your language will become Pero lo reality. que no logres llevar a tu lenguaje no lo vas a haber hecho. But what you won't take to your language won't become Me dicen amén, realization. iglesia. Can the church say El nivel amen? de fe o lo que Dios espera que logres pasar de tu nivel del alma, la fe del alma, a la fe del espíritu. The level of faith that God wants you to be able to experience is the level from the faith of the level of the soul to the spirit, Donde no pueden llegar los buitres, where no one can come donde no puede llegar la duda, with negativity donde and no puede doubt, llegar el temor, la indecisión, where fear and uncertainty can come, donde la fe es fe y donde la fe te dice Dios lo va a hacer y tú crees por sobre todas las circunstancias que Dios lo va a hacer por más difícil que parezca. where faith is going to come, and no matter what happens, how difficult it is, and how unlikely, you know that God will do it. Esa es la fe que le respondió a Bartimeo. That's the faith that responded to Bartimaeus. Muchas personas tenían sus necesidades. A lot of people had their needs, Dios no responde a las necesidades. but God doesn't respond to those Dios needs. responde a la fe, He iglesia. responds to Me the dicen faith amén. church. Can we say Cuando Moisés amen? estaba clamando por su necesidad, When Moses was shouting Dios out lo because of his levantó y le dijo, ¿por necessities, qué clamas a mí? he told him, get up, No, why are you vamos, screaming to levántate. me? Get up. Dile a los hijos de Israel que marchen, yo no voy a marchar por ellos. Tell the children of Israel to march because I'm not marching Y for tú them. levanta tu vara, yo no la voy a levantar por ti. And you lift your rod because I'm not lifting it for Iglesia, you. la fe, el nivel de fe de la que les estoy hablando no es una fe pasiva. Church, the level of faith I'm asking you to have is not Es una passive. fe que tiene incorporado el futuro en su lenguaje. It's a faith that has the future incorporated Es in its esa la fe language. que te estoy llevando. That's the faith I want Es to eso take lo you que to. quiero que empieces a hacer. That's what I want you to Es lo start que to quiero do. que empieces a hablar. It's what I want you to ¿Qué start esperas para el talking próximo año? and what you expect ¿Qué for the next quieres year. lograr el próximo What do you año? want to accomplish? ¿Dónde quieres que esté tu familia el próximo What do you año? want your family to be Me next dicen year? amén, iglesia. Can the church say amen? Entonces lleva tu fe del nivel del alma al nivel del espíritu, donde nada la puede
contaminar. Pónganse de pie, iglesia. So take your faith to the from the level of the soul to the level of the spirit where nothing can contaminate Dale un it. fuerte aplauso al Señor Let's entonces. give a round of applause to the Lord. La fe que Dios no escucha como conclusión es la fe del alma. The faith that God does not listen to in conclusion La is fe the que faith se for the soul. contamina con las emociones It's the faith that gets y los contaminated with sentimientos soul, negativos with emotions and de negative temor, feelings, de duda y de incertidumbre, of fear, uncertainty, desesperanza. of desperation. Hay personas que tienen una enfermedad There's people who have a sickness y claman desde su necesidad and they'll pray from their y necessity. Dios no responde a esa fe. And God does not respond to that faith. Dios responde a la fe del Espíritu. God responds to the faith of the Dios Spirit. responde a la fe que dice, yo no sé cómo, pero Dios sí sabe cómo. God responds to the faith that says, I don't know how, but I know God will. Yo no sé cómo va a pasar esto, pero espero que sucede porque Dios lo va a hacer. I don't know how this is going to happen or what's going to happen, but I expect good things because I know God will happen. Empieza a incorporar al futuro en tu lenguaje. Start to incorporate the future in your language. Con mi esposa y con mis hijos casi no hablamos pasado. With my children and my wife, we barely talk about the Y past. cuando hablamos pasado es lo bueno de él. And when we talk about the past, we talk about the good. No hablamos lo negativo del pasado. We don't talk about the negative things from the past. Preferimos hablar del futuro. We prefer to talk about the future, Incorporarlo en nuestro lenguaje. to incorporate it in our language. ¿Qué vamos a hacer? What are we going to ¿A dónde do? vamos a ir? Where are we going to go? Miren, voy a ir terminando con esto. Look, I'm going to finish with this. Bueno, no, mejor no. Well, maybe not. Iba a hablarles de algo que hablamos con mi hija acerca de planes familiares personales del futuro. I was going to talk to you about something I had spoken with my daughter about personal plans for the Pero future. mejor no los voy a hablar. But you know what? I'm not going to talk about that. Algún momento será testimonio y lo podremos compartir. At one point in time, it'll probably be a testimony and we can No sé, share it sentí que then. no tenía que compartirlo, no por mala onda, sino porque el mundo espiritual escucha. I chose not to say it not because of anything bad, but because the spiritual world listens. Y hay cosas que se pueden hablar y hay cosas que simplemente hay que esperar. And there are things that we can talk about and there's things that simply we just Sin have to embargo, wait. ya está incorporado en nuestro lenguaje. But it's already incorporated in our Ya con mi language. hija y con mi esposa lo hablamos. And with my wife and my daughter, I Ya es already parte spoke de about it. nosotros, ya lo estamos viendo. It's already a part of us Ya lo and we're estamos seeing haciendo it. incluso. And we're even doing it already. Y va a suceder. And it's going to happen. Porque todo lo que existe en tu lenguaje lo vas a haber hecho. Because everything that exists in your language, you'll see it come Le to dicen amén realization. todos. Can the church say Vamos a cerrar amen? nuestros ojos. Let's go ahead and close Vamos a our orar a eyes. Dios. Let's pray to God. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Father God, in the name of Jesus Yo of quiero darte las Nazareth, gracias por la oportunidad que nos has dado de escuchar tu I palabra. want to give you the thanks to be able to have the opportunity to hear your word. Y mi Dios, gracias por revelarnos esta manera de ver la fe. And God, thank you for revealing to us this matter of seeing faith. Señor, gracias por dejarnos profundizar en la Biblia y empezar a ver cómo esas personas que llevaron su fe al nivel del Espíritu encontraron respuestas. Thank you for allowing us to be able to analyze the Bible and see how people were able to activate that faith that you give response to. Puedo ver en mi mente, Señor, a esa mujer con flujo de sangre arrastrándose entre el polvo, entre los pies de las multitudes para tocar al Señor Jesucristo. I can see that woman with the issue of blood just dragging herself and pushing people out of the way to get to Jesus so he can heal her. Ella pudo haber orado desde su necesidad, She could have been able to pray from her need, pero ella oró desde su fe but she prayed from her faith. y accionó y se arrastró y no le importó llenarse de polvo. And she took action and she dragged herself and she didn't care, she got full of dirt. Todas las personas en la Biblia, Señor, que accionaron su fe desde el Espíritu encontraron respuesta. So many people that actioned or took action in their faith. Ese es el nivel de fe que esperas en nosotros. That's the level of faith that you expect from us. Por eso, Señor, hoy te pedimos perdón por todas las ocasiones que clamamos desde nuestra necesidad, siendo egoístas. And God, that's why we want to come to you and ask for forgiveness for those moments that we prayed out of our selfishness. Tomándote a ti, Señor, como un genio de la lámpara que cumples nuestros caprichos. Seeing you as a genie in a lamp that just fulfills our wishes. Pensando que cada que tenemos una necesidad, tú tienes que aparecer a responderla. Thinking that every time we have a need, you have to appear to respond to No, it. Señor, hoy hacemos y aceptamos lo mismo que Moisés aceptó. Today, Father God, we accept the same thing that Moses accepted. Somos nosotros los que tenemos que marchar, somos nosotros los que tenemos que avanzar, somos nosotros los que tenemos que incorporar
el futuro en nuestro lenguaje. We're the ones who have to advance. We're the ones that have to march. We're the ones that have to incorporate the language of faith in Señor the amado, future. y por eso te damos las gracias. Una palabra, Señor, que hemos recibido hoy que nos aporta mucho a nuestras vidas. And that's why we want to give you thanks for a word that adds on a lot of value to our Y life. te pido que cada persona que está acá, Señor, logren, Señor, llevar su nivel, su fe del nivel del alma al nivel del espíritu. And that's why I ask, Father God, that each person that's here is able to take their faith from a level of the soul to a level of the spirit. Ahí donde la fe no puede ser contaminada por el temor, Señor. To that level where the faith cannot be contaminated by our Ahí emotions donde or la fe no feelings. puede ser alcanzada por los buitres, Señor. Where the faith cannot be tormented by others. Ahí donde la fe tiene conexión directa al cielo. That faith that has direct connection to Ahí heaven. donde la fe, cuando es llevada a ese lugar, te detienes, Jesús, para el camino y volteas y dices, tráiganme a ese hombre para acá. A faith that goes and takes this person to claim and shout out to you and gets them to a point where you will turn and respond Donde to them. respondes a esa fe y le dices, ¿qué quieres que haga por ti? Where you'll respond and say, what do you want me to do for you? Donde ya las personas tienen claro qué es lo que esperan, qué es lo que quieren, qué es lo que desean ver realizado. Where people already know and are clear about what they want and what they want realized in their life. No solo porque ya han visto su futuro, sino porque el futuro ya está incorporado en sus lenguajes, Señor. And not only because they see their future, but because the future is already incorporated in their language, Lord. Esa es la fe que respondes, mi Padre. And that's the faith you Yo respond quiero to, llevar a esta Lord. iglesia a ese nivel, Señor. And that's why I want to help this church Quiero get to that pedirte que level. nos lleves a ese nivel a todos nosotros. And I pray that you fill them up to that faith, Hablar las Lord. cosas que no son como si ya fueran hechas, To Señor. declare the things that aren't as if they were, Lord. Cancelar de nuestro lenguaje al pasado. Cancel from our language the Quitar de past. nuestro lenguaje, Señor, todo aquello que contamina la fe. Take away from our language anything that contaminates our Quitar faith. de nuestro lenguaje las maldiciones que continuamente declaramos. Take away any bad from our language, Father God. Quitar todas esas palabras, Señor, negativas Take away any of those negative words que hablamos a veces de nosotros mismos, that we talk de about nuestras ourselves, esposas, de nuestros hijos, about our wives or our de nuestros children, hogares, de nuestro futuro. of our home and our future. Hoy cancelamos esas palabras, Señor. Today we cancel Hoy those words, pedimos Father perdón por God. todas esas palabras mal habladas. And we ask for forgiveness for all Cuando those poor dijimos que a words. nosotros no se nos daba nada. When we asked and we said that nothing was Cuando given to dijimos que us. todo se nos salía mal. When we said that everything turns Cuando wrong for declaramos us. y dijimos que nosotros no merecíamos nada. When we declared and said that we Hoy don't pedimos deserve perdón por anything. todas esas palabras que hablamos y declaramos, We Señor. ask for forgiveness for all Hoy the las things that we cancelamos y las declared. quitamos de nuestro And lenguaje. today we cancel and take it out from our Enséñanos a hablar language. futuro, Dios. Show us to talk about our future, Enséñanos a Father hablar el God. futuro. To be able to speak about the Enséñanos a future. verlo, a declararlo, a creerlo. To be able to see it, declare it, and live it, Father Que haya en God. este lugar familias de futuro, Señor, y no familias de pasado. That in this place there are families of the future and not of the past. Que haya personas que en lugar de decir mal digan bien de ellos mismos. That instead of saying wrong things about themselves, they say good things, Father God. Que bien digan cada uno de ellos. That there are people that say good things of Que themselves. bendigan sus vidas, That they Señor. bless their own Que life. bendigan a sus hijos. That they bless their Que bien children. digan de sus esposas. That they bless their Que wives. bien digan de su futuro. And that they speak well of their Que future. bendigan sus And that they generaciones. speak well of their Que generations. bendigan lo que And that they hacen. bless what they do. Y que no maldigan, Señor, And that they don't say wrong, a Father sus God, esposas o esposos. about their wives or their Que no digan husbands. mal de sus hijos. They don't speak poorly of Que their no digan children. mal de ellos mismos. That they don't speak poorly of Que no digan themselves. mal de su They futuro, don't sus speak poorly hogares. of their future or their homes. Que no maldigan, Señor, They don't speak poorly, sino Lord, que bendigan. but that they bless. Dios amado, que haya este cambio en nuestras mentes. Father God, that there be this change Que in haya our este cambio en minds. nuestro interior, That there be Señor. this change in our ¿Cuántas life, veces Father maldecimos God? nuestra propia vida? How many times do we speak poorly ¿Cuántas of our veces lives? maldecimos nuestro propio futuro, Señor? How many times do we speak poorly Y of our luego future? empezamos a vivir a Él y nos quejamos todavía. And that we complain about everything, Cuando fuimos Lord. nosotros mismos los que llamamos a ese futuro. When we're the ones that call Oh, those Señor, situations to provoca en us. nosotros un cambio. Father God, create a change Provoca in en us. nosotros una fe como la de Bartimeo. Provoking us a faith that had Bartimaeus. Una fe ferviente, una fe entregada, una fe que declare futuro, Señor. A faith that declared the future, Father God. Una fe que crea a pesar de lo imposible. A faith that believed even
in the impossible. Una fe, Señor, que aunque le cierren la puerta, sepa que tú tienes la capacidad de abrirla. A faith that even on closed doors you have the capability to open them, Esa es la Father. fe que cada persona quiere desarrollar en ellos, Señor. That's the faith that you want to develop in each person, Father God. Incorpora ese nuevo lenguaje en nuestras vidas, Señor. Incorporate that new language in our Incorpora ese lives. lenguaje, Señor, en nuestro corazón. Incorporate that language in our hearts, Father God. Incorpora esta fe en nuestro interior. Incorporate that faith Permite in a our cada hearts. persona que está aquí que puedan ver su futuro, Señor. Father God, allow that each person see their future.